Imanye mochane abusungana landota kostime Papa shao melewe sungana kandota kostime Shako malanga we sungana Ano sasa moyo hiyama moyo leju wani watu ila akulenche atuyole babeteta sankuka kisu mbya kada akamboye kufula wasala naka dikamuli motodolo damboya so atolembe tole matoli chera yotele soke maluto adikam no sakala ndenye kumbuka mitu babeteta ngaso bele ndo ba ngaso nuko binayo yaka osanole ko abola mo chingaso biruki elota kaila na chuma na la président Fini Lokoto on est les président Kakutwana Mongo taka yuko manande ndeni kamudele la ne ndo nyakuke ananga so anaka pele lo audio grâce à l'émission sur la sénateur Olungu akade kokwa de kulongombe ile ananyo teo darangelo ke madimena no video chumbe wala funge ndo amochima ndila ko image osanimi danye nyala kaso ko wewo pasha ko malanga onena kaka fondation Shaom bokande lo atibu imi chicha yako imayela minye noto jiranya waki président commandant de Fini Lokoto ndemba yeya wakona watondo chaka woche de la nanga so asingoma wala datobi emade ya contribution ama yoto menga munyo sha coordinateur ka sa Shaom la kichasa kila toti tene ko yende atenya kilete tilande awi usal eso to tu ngani dimena ana ndo teo lusaka na wase sampu kapa ko hato munyo teknologie da show di kopakalo unité de sankuru di kopakalo wola di kwa sankuru lambo ya la pejukene la lusangolo la maléone chakoma nanga Jean-Pierre président fondateur de la fondation Shaom na représenté mi na Kinshasa lo koko yaka de sénateur Olungu la nyawaki yone dudu longombe ati anange so wabachumba ni kundala lanja ndo shiyo nyendo chichi ndo na kima dimena maneka ashambo chulo aiya matongona ka tukimanyeka paka nange so wanebili lanja kile kanga imaya tuhu kanga imayo pila wa chichi mbo yesu elo le umbuchi waki so uwanji waki so wako chwa namongo Colonel Fini da njosha ndiko kanga anande chiela kwela kuliwiwo kulo chukudi mochi da mfunge mangulana bo yesu shate ko uwanji shotambuye weka yaemba losangolo nechale sénateur Olungu ko sénateur Olungu kayo tokonya losangolo nela mfunge ngaso mbele likamuda kataira naso pasha ko malanga wo watu moyeka jicheti meme ya wako elola moyele uya sangani ya muguma na ndidi bese elo da muguma na ndo sola mungi esere ya ndo sola mungi wani ko ne mchiwa kiso ezida ka kwa namo awe ko 300,000 francs eto ko pashapo eto ko dina na ndo sola mungi mungi belo e ba to tiki mo mungi ukene wake hefu Papa Chakou Fondation Shaom Métier iko nukawiya Lusaka nukawiya Papa Chakou Lusaka la umakachina n'utuma tuwenda la confiance yini wende la confiance yo association wa akujwana Mungu leko ngusha Lusaka tukule midima la mulungu la ndo mujachenye kumena Papa Chakou amumisha 300,000 francs congolais lumbika kakaji sénateur Kia Gisu, Palangawa Gisu, honorable sénateur Olungu, le tour de Olungu, nous tiens à y aller gouverneur, Katungu Kassangu, Ndembagajo de Rossoli, on est tout Olungu, Bakatena de Olungu, Papa Chakou, Bagambogajo, Ouattoussala Kambalachi, n'a pas 300,000 francs congolais. Malaki ndiaka tumme kwa kanyemi nche $200 manu tidi ndimba kamera di kamune
kodi mawo ku president ka akutwana mu kodi minjo sa 300 kodi mikuchelani so franga munundisha ye hero kuma le sénateur ulungulili wenunwaki ni kumbuchazo ela dimla ya cheo ndiye kumbuchiku wanje wake franga ndio kuma le hero kumelo ndo dimidi mamune na doila tana bishabu duru ngombe dandi nama kile kama ni sénateur hero da franga ndio kuma le dimidi mambe ko president ka kuchwana mungu na mno kuche di mawa ulata ngo saba bashaka mu Kenya mbuka na kuche kata samila lakana nikuchema teketa wa chichi chale gouverneur kakisu wekili kanga kete ya zangu Joseph Stéphane Mukumati biliko uwanja wake sasa mewa adambia watu mila ya shuri kunchi tukimaneno nyanunya tafi tukula sangu ekulifu weke uwanja so ambuka na dawe kuko una uhawe kuma kutundu ko hata kuma bulashina ayongo neno ifura ba che tukabuko zote sinatere ulungu ukati hapo kama kika hata akwenge mwana ona mchimbe akatoka kanga himo kawo kulwini la chichila kapala hawo shisho ikamugumba hakika ndio ndio kulwini kana au kanga senateur nao shukina sasa kuke wa deshe kulwini kazi la mungu kawe kwa teketali wa ministre ya chiche tunge shuche kama sana wakati no harumani utedi mitu wola ni wiko shuke kwa nyanga wola ni sana onyukile n'ondile wanje wake so nuko kakana n'ondile n'osala kumechana na ndikile president ka chu nayo na washu bijase shuche kama mshukina vati andoro kana mutima bijase kama tuka kali wala kaso liwa senatere kila che welile ngo welita ni kuunga kama mtapata kuma la hata tena muka nayo usala shuche kama mtimanya wasala shamba wao dole yone ndio mungu uchikala kwa mungu ukiita mungu teketio ndio kwa Yerusalemu hapa teketio uchikiri teketa wanepata kupanda kwa fuche kwa watu sumbia kacha kwa wale wasangu biko Joseph Stéphane Mukumati medimile ko muchandi dimile ko she ba medimile president ka kuchu ukundiki uwanja sangu asa wikuta tiraka kuigula wingu inhanje jalo politiki ni Sudan ni wanchi bila tumanya atu kwa kuche mkakana basiki msangu tunu chuche kame na lunya mapasha kumalanga ta kumbi mboka tenu lekeche bila utakuilaka lebo la ujifu nacho mtu kwa kuwekie ambiwe kwa kata uifu unacho moto kuyo kidai uja dai ya uhuru na disutelo kweke mede kama kuhungu duwe ndio na tukuru ngombe amuka uye kusakala mapa kutoka kwa kama kumbe msaku duche lili kalili ka moyo to musaka dundi shwa mame ukimoto ana ukimoto wala kugira tuchewa sana wala ni musaka Namusha yule ndugu ngombe namusha franga hapo chela nina madimla yoko la sénateur ulungu la contact ero na dibuita ni ndugu kana ndio yosha kwa sababu mali kwa shaka malanga kata samni mali kwa ndio leo watu wako wana namusha yule ndugu ngombe kime na ita sénateur ulungu ero ndio kwa chiche haya kuna tunasome kanga kama chiche yetu ndio kwa shio hata asome kanga hapo jafeke na Rwanda kuweko kama kumbi sana wa msasa lusaka hema saka leo kwa fili saka ndela nenda ya kwa samina ka 700 bibi akitiwe ekola milion la tuila kiena jala lima kaha iko kina on n'a rien à voir à la politique.
ande di mimia kala kaso kan kile ko to beta ko chikitani ka ni profiter ko kaso atanami politique et pour di kambume sénateur le ko bia ko ne de ko politicien et ko parti qui mochi et ko leni mais ko notable ka lu point ki ka nyo tete na ka show disperser wa do ya kiso do ya la kayema usamu da shombe ya ko na masho sana beni akutana mo bola onesha kuma na kone no kanka kipo imambo wena watu chiki akutane ko chichele yewe lele se wa milliard musaka he yamala de kwa milliard mais milliard shwa ya na we to contribuer la ne we to critique ya kisonde konya kanye makiambe kekene kasala so wana wambo sala anutete ko nyule ko mo nyumba le kajo bale kachen ko wambe nyute mambo saka ya mali mute ko nyumba numbele mpaka nimero ya leo so watu sota unoja contact lo wanapoka musha wakora kwa minusa na saka moyolia kucha c'est que manimena diko da kawengiro basanku e kongwe nyachi Lusaka OK koko na niko 500 000 Mali, il m'a donné fini. Il faut 500 000 francs congolais. 300 000 francs congolais. Mali, papa Chakou, pour Malanga. Et 800 000 francs congolais. Il y en a 600 pour. On a qui mis la l'envouille. On s'en va dans la minoterie. D'abord, on va quand on a Chichilanja, Malakambouri, et à Dieu, on va faire ça de Malakaso. Lusaka, président, Kakiso. Et vraiment, on y bakatata yangaka atuangane dimi ondo kukabitate hande kana bugu akowe nyulo limu wakane ashalu mula kinu damvela Congo dele ndo wedo général Olenga la kimilo sankuru ono tetela otoi lengo lo la dibele bitukawa office de route ngo automé salaire inventaire ko ngo tombe ko de somba pièce bakata longo sola mituka kanaya sato enei wene wa tracteur njo otula hene la kakimania ko wemene colonel bate la mele la kaso tambonga la paki fula yema ya ciment nyera na tout ça le roi kiche shinga kila na ngeso wasombe yema wakimvudu ya mina tolongo solengilo voilà alors falanga nye ekoko falanga ya yemi la mbombisha wucho da dimini la bomba ndikomia bitena atuche dayo otolura jo elo le anwa seluja la anwa semunge na bate limite anangenyu président ka kisoko lulu kanwa akuchumomba akuchu mebele akayela 500 000 kame do fondation Shaom okimwe 300 000 dimi di même leko laiko nangada kuchali makina la diko parce que okende ma wo electrique na kuma kango million nyei kele toshi yema tosha de 80 familles ya yele prouvé da mbasha d'avant le fisc toko kakango toko vraiment kuse le kumula wacheye kuse undo sakuru tatenda ka ukone tete malando ya wake ano asimunge chewa yuna paka loko waida ukimanya luli mauke wambuyeta welele dikenda tatenya mboka shwe palanga watu awiwe soko salaka undo peut-être loko ngwaye tayena temba ndolo kumundi tayo saka ana Sankuru moyo tu atutolemba teketa akanyo teta wiwe tano hafone la wiwa politique on est hafone la wiwa politique takikola sénateur Bertolo Lungu takasaula ndono nyakato yele anja wotondo elo
déjà en engagement à Ambo Ningana. Parce que la Fondation Chao, mais malé Papa Chako Malanga, la France, la carte de contribution qui est 300 000 pour Sakahiyama. Nous, le président Kassoba Kouchanamongo, Papa fini le coton. On est là, on a la radio, il y a une autorité morale, on a doué, ok, ouais, Andro Teketaku, Kanyendo Atatachu. Sénateur, et Dima est à Teketala, mais au Hamboy na mouvement à Mutate, Anda, Dimia Dimiti à Toué Kufula, Dana, de Soué la Poutou et Koningana. Beja utile kwa munu wa mijalonya charakasu Hamboy na geste ya tondo mali kwa kayade. Ati ana wasi sanku. Batondo kache likoko Kaluya Lusaka kamuda okodiko lamba hasambi China otulaka tate tunja di kambunela atiwa la seke ku we yone dudu ungu kili keneka lomba sole wa journaliste yo malakaso dudu wa la makayo ke di kambune we halangi banalisation budu kam lo kamala kume sambele la chama atuwe kondo kana kama chateau ba chama pakalanja la kasuliko bakayi ushidio one am tutate mena wa preuve yanganji ya wanewuka giruka kiso kanji yone président ka kiso ko yu kambo ya mettre la changement ambo ya la innovation lo wujaselo wana wa tetelana kuchumembele président Kaoudi il était présent avec une grande délégation avec Yemaya participation aux frais. Utanda wa ki honorable wa kiso Longonia. Il était présent. Kambo kutumbi la masa anango wala mvungela anango wala nambelo. Ate hando to handumbole kondo lambo kadone wana mochimvudu be kolanja yemed kutanye ba to sombi kangu wa couverture wo vokumba te kunja mbula tone kangu shwe palanga wanaka ko tratunduka kinde one mete kaka watu kisha savate ona dikembe aka pumangomo que palanga les Kaluya Lusaka pour les fondations Shaom Kusemi Chako Malanga. Depuis un certain temps il est présent à Kasso, parfois même la coque même dans la gomalene oui là tout ça aso tete mala te anoa sisa kurua te takatu kimo nous caminane akina we ko promete te ko l'objectif a kunja kangu million tete malon million nyei qu'il est atomé d'avoir autour la miko famille akumenane akunja de aso takangu mbika koto atunduka so alors Congo tayinda solution kina kana kukala atanema osombilo ko teketa wa akimi vraiment Doudou Lusaka Lusaka le colonel fini président ka kisoka était là quand mbele dimi l'école yema teketa mocha emo teda anange so wane fula wile la Lusambu akuba akwaputu la songe we ko bitone wonya watanu na association akuchana mongo ukoko nyuto to nyaka malo sankuru la solo ko bolomba dans des beka wo ha kono kuzosho intégrer anange so angu
la ndishwa omba mbele mima otoi kawe to lusaka li yonesha ku kumalanga atete mali ngilo kungu kongilo kakiso te ko luhumba watu weta wele temelolo wayasha da ngilo kakiso chala tundu to saka yam weka shamilu saka ndo mbala cheke mi la kayungu kazwa ngane wayunga ka associé da wembe yaka exactement. Il y a une de nos sœurs, les unions sont décollées les États-Unis, qui a promis Yema Dikuta. Elle a tout là, il y a Kimi, la soulu du ta montant, mais dès à Catedon Nundo, la commande de 1 million. Et Ananke Swakinache, il y a le vice-premier ministre, il y a qui sont les quoi contact. De Colomba Colomba da oteketa pana biaka mbotolo mvudia kiwo tuluto yemelo kimende eko di menifula ndo eko menya donne chuchete ko ana utimoto yi lusaka Albert